उन्नति उन्नयननि बाङै सामोन खायो जों नुक दङ मगल बाय थानो सामोन खायमार जेखुनु उन्नति खायमनि नुक दङ आबनि बाङै तिप्राम थागे आं तमनि ता बिजेपियाव जेनिं खाय सामोन खायमानिले बिजेपिनि एमएलए नो सामोन खायमानि काहा नुकु हाबनि बाङै जों बनो रिफ्राय फायबन एमेराम बतनो Sa nung MDK bopor ro tong ti pramo tanga giro. आं खेनो Ni yak tu koijon phai ka. आनि र बुटार खेनो जों कनै आनि ब्रैबा ननु कुनै कुनै नङा कुनु पढाउँदै त माने ब पढाउँदै माने आं पटको कुनु पढ करे जास बुतार जिमिन Silmo. नि मुं खबा आनि मुंखे संसारै जमा kami ke ro tipa kami ni na no terpa kami khoro bus family ba buras butar tipa kami ke ta yang buai sraubu oke yang bahan nogde sengjotor kaisa mau kaisa tahu je no BJP banar omne jata tirpan memang tirpan memang itu non family boromang amo sini family ni boromang tini ke samai tangsok kaida tini ke samai tangsok te ya kali asu te ya kala gula mau tadi di Meksiko aja bisa banget sih dia tuh potong terus terus lagi bolong yang teman yang sudah tidak berkenan jika cuma mungkin kami silakan baca buku arah wahainya kita katakan posisi sebagai putar zon saja omong ini apa kata ini अमाइके ताकुस कामते सलदोना ओतो जुबो चले मातमे तिनीहरुमा केचेनी दिखाल त्यही परवर्ती सलदोना जब कोशिश गर्दै जाने चाहिँ एक्सएमपी र क्रियाजु चाहिँ जनरल सेक्रेटरी विपिन देवरमा चाहिँ डिस्ट्रिक्टली समानको चलते लाग्छ मेरो फाइनल गरेको नाम कार्यक्रम ताकुस कामवा 5 तारिख मार्चको होइन मुख्यमंत्री जी परमात्मा चाहिए है उसमें तारीख लेने आप लोग आके 18 लोग करने से जब तो मीडिया को ने मैंने मतलब उन्होंने कहा सरकारी मतलब उसे कोशिश करूँगा saat ini noni BJP ni jadi program apa tadi takut Ibrahim sana bisirat Ibrahim sana ini kami प्रथम ब्लॉक में और सेक्टर में जमीन फायरिंग से बिजली फजर करेगा और वो समस्या एक और भी के साथ है तो बहुत सारा लोग जैन प्रेसिडेंट অবশ্যই ও বাকমানি যে কিলা বাকমা যে এডিসি আবার 100 या 100 या 110% বিজেপি ni যে ফোন ক্যান্ডিডেট দং নাই পাস থাङै दङ এবং তিনি কিল্লা বাজারাव বিশেষকায় যুব উগ্রংনি হায়াকাবা জায়গা যে জমাতি এক্সপ্রেস তিনি যেটা जों সাইমানো বরনি মাধ্যমে যে কাইসা যোগদান সভা হায়াকাবা লামসমনি পান্ডা ও লামসমনি পান্ডাও প্রায় 32 পরিবারনি 120 ভোটার বিশেষকায় টিপ্রামথানি বিভিন্ন বরনি যারা নেতৃত্ব দংনাই তাই সিপিএম আবার 120 ভোটার প্রায় সিনি বিজেপিও তিনি যোগদান খাইকা তিনি ও জায়গা ফাইমাজাক ফাইজাক সিনি এক্সএমপি রেবতী ত্রিপুরাজি এই ও জায়গানি এমএলএ সিনি কেসাম মিনিস্টার রাম পদ জমা দিয়াজি অবাইকা ডিস্ট্রিক্ট থেকে রমই বিভিন্ন যেভাবে পরিশ্রম খাইনাই একটানো লক্ষ্য সিনি যে এডিসিনি দুর্নীতি হইতে মুক্ত খাইনা বাগৈ जों भारतीय जनता पार्टी প্রতিটা জায়গা যেভাবে সামন খাই দङ সিনি বুথ লেভেল থেকে রমই রাজ্য যারা নেতৃত্ব দংনাই যতনো একদম সিনি ও এডিসিনো बाइके जों बांचि रिमानाय एडिसिनो बाइके जों सुरक्षित खालामनाय आबन बागै कठोर থেকে कठोर परिश्रम खालामनाय তিনি অব যে প্রায় 32 পরিমাণে 120 ভোটার আবন শুরু ভোটার হিসেবে তার হারে ও বড়রক যে এডিসিও আছে দুর্নীতি যেভাবে দুর্নীতি চলিত দङ ও এডিসিনি খুমলং রানো যেভাবে শিলংত লাঙ্গিনাय নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বাগৈ ব্যবহার খাই দङ অবন বরক ছেলেং জাগাইছে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাই দङ